Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hadir lagi ya, guys, di channel Hasan Fishing Spot tetap ya, guys. Ini guys di Pasiran, guys. Tercek ikan BPKP, guys. Di sini saya bareng bersama si bocil, guys. Nah, itu dia, guys, si bocil, guys. Dia katanya mau ikut mancing, guys. Oke, guys. Ini persiapan udah siap semua, guys. Waktunya saya mau lempar-lempar. Mudah-mudahan ada cintanya ikan begitu ya, guys. Oke, guys, simak terus kelanjutan saya mancing, guys. Kita bikin Hasan Fishing. Mantap. Guys, waktunya lempar-lempar ya, guys. Mumpung air masih surut, guys. Tapi gelombang lumayan besar, guys. Karena nanti pasangnya 1,9, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat sambaran. Alhamdulillah, guys, udah dapat strike, guys. Pagi-pagi, guys. Mantap, guys. Oke, guys. Lemparan kedua ya, guys. Alhamdulillah, guys. Hari yang baik, guys. Lemparan pertama, guys. Pagi, guys, langsung dapat sambaran, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Strike, guys. Strike, guys. Alhamdulillah, guys, dapat strike lagi, guys. Mantap, guys. Alhamdulillah, guys. Strike lagi, guys. Alhamdulillah, guys. Strike lagi, guys. Oke, guys, ini lemparannya ketiga, guys. Diimbau untuk para pemancing casting ya, guys. Disarankan sekarang ini karena ombak dan gelombang kayak gini, guys. Disarankan pakai joran maksimal 270 atau 3 meter, guys. Kalau kita pakai spek UL, guys, tidak menjangkau, guys, untuk teknik pelampung, guys. Karena ikan pergerakan ada di tengah, guys. Jadi butuh lemparan yang agak jauh, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lempar tuh kita harus ke depan, guys. Langsung lari ke belakang, guys. Kalau gitu nggak dapat sambaran, guys. Ya kalau gelombang bagus, guys, kita tuh mau pakai joran spek L nggak ada masalah, guys. Karena gelombang sekarang tuh hancur, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya ada di tengah, guys. Banyak, guys. Aduh, mocel, guys. Strike, guys. Strike, guys. Mantap, guys. Pergerakan ikan bagus, guys, di pagi hari ini, guys. Tapi ya lumayan agak ke tengah ikannya, guys.
Kita harus cepat-cepat nih guys, kejar waktu guys. Alhamdulillah guys. Mantap guys. Jos guys. Oke guys. Kita loading lempar yang keempat ya guys. Kita kejar waktu ini guys. Ikan lumayan agresif guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ombaknya guys. Kita harus nunggu arus ngelempar guys, biar nggak rugi guys, biar nggak capek-capek gulung rel guys. Bismillahirrahmanirrahim. Strike lagi guys. Ya Allah guys, banyak sambaran guys. Siapa? Siapa? Alhamdulillah guys. Sambaran lagi guys ini guys. Mantap guys. Enggak. Strike. Strike guys. Strike guys. Pokoknya gelombang tenang guys, di depan guys, kita langsung lempar guys. Auto strike guys. Percikan ikan guys, di depan guys. Banyak guys. Cuma gelombangnya aja guys, nggak ketolong guys. Mantap. Mantap. BPGT apa? Nah.